Hello guys, ito naman guys, ang relief guys. Sa DSWD guys. Thank you po, Mayor. Thank you, Mayor, sa relief. Ayan po guys. Ayan po guys, may bigas po siya guys. Galing po sa DSWD guys. Ayan po, thank you very much po. Mayor, thank you po. Ayan po siya guys. Ayan po, dalawa po siya guys na bigas. Ayan. At 10 naman guys na dilata. Ayan guys. 552 na guys. At meron din siyang Fresca. Ayan guys. At meron po siyang corn beef. At ito naman po guys, meron tayong kape guys. Ayan. Ayan, 10 guys ang kape niya guys. Pero po siya guys. Ayan po guys, thank you very much po. Thank you po sa relief guys. Thank you po kay Mayor. Thank you sa DSWD. Bye guys.